Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan menyelami surah Yasin yang digelar Qalbul Quran atau jantung Al-Quran. Surah ini padat dengan mesej utama Islam, tauhid, kerasulan, hari kiamat, menjadi nadi iman kita. Membacanya bukan sekadar tradisi, tetapi keperluan rohani untuk mengecas iman kita. Surah Yasin mengingatkan kita tentang kebesaran Allah melalui ciptaannya, mengajak kita merenung alam semesta. Ia sering dibaca dalam majlis tahlil dan doa selamat kerana membawa ketenangan dan harapan. Ayat-ayatnya melembutkan hati, menenangkan jiwa, dan memberi kekuatan. Mari kita buka hati dan minda untuk menerima cahaya petunjuk dari surah istimewa ini. Semoga kita mendapat manfaat dan keberkatan daripadanya. Insya Allah. Surah Yasin, salah satu surah Makkiyah yang sangat istimewa, diturunkan di tengah-tengah suasana penuh tekanan dan cabaran di kota Mekah. Pada masa itu, umat Islam hanyalah kelompok kecil yang berpegang teguh pada keimanan mereka, walaupun berhadapan dengan pelbagai ujian yang berat. Surah ini diwahyukan ketika umat Islam di Mekah menghadapi tekanan yang sangat hebat daripada masyarakat sekeliling, khususnya kaum Quraisy yang berkuasa. Mereka dihina, dipulaukan, bahkan ada yang diseksa hanya kerana memegang teguh ajaran tauhid. Setiap hari, mereka berdepan dengan ejekan, ancaman, dan pengasingan sosial yang menyakitkan. Dalam suasana getir inilah, surah Yasin turun sebagai penguat semangat buat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ayat-ayatnya menjadi penyejuk hati, mengingatkan mereka bahawa mereka tidak bersendirian dalam perjuangan ini. Surah ini menegaskan bahawa pertolongan Allah itu sangat dekat, walaupun kelihatan seolah-olah harapan semakin pudar. Ia mengajak mereka untuk terus bersabar dan yakin dengan janji Allah. Tema utama surah ini ialah penafian Quraisy terhadap keesaan Allah, kerasulan Nabi Muhammad, dan hari kebangkitan. Mereka menolak kebenaran dengan sombong, walaupun bukti-bukti jelas di hadapan mata. Surah Yasin menjawab segala keraguan dan penolakan ini dengan hujah yang sangat padu dan logik. Ia mengajak manusia berfikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta. Surah ini juga menceritakan kisah penduduk sebuah bandar yang menolak utusan Allah, sebagai analogi kepada sikap keras kepala kaum Quraisy. Kisah ini menjadi peringatan bahawa menolak kebenaran hanya membawa kerugian. Surah Yasin adalah rakaman sejarah perjuangan, keyakinan, dan keteguhan hati para pendakwah awal Islam. Ia menjadi sumber inspirasi sepanjang zaman. Membaca surah Yasin sambil memahami latar belakang penurunannya, kita akan lebih menghargai setiap perkataan dan maknanya. Setiap ayat membawa pesan harapan, kekuatan, dan keimanan yang mendalam. Seolah-olah kita turut berada di sana, merasai kehangatan iman dan ketabahan para sahabat di tengah ujian yang getir. Surah Yasin mengajarkan bahawa di sebalik kesulitan, pasti ada pertolongan dan cahaya dari Allah. Surah Yasin membawa 3 mesej utama, rahmat ilahi, kerasulan, dan hari kebangkitan. Setiap mesej ini mengandungi pelajaran yang mendalam dan berharga bagi umat Islam. Rahmat ilahi mengingatkan kita tentang kasih sayang dan belas kasihan Allah yang meliputi seluruh alam semesta. Ia adalah rahmat yang tidak terhingga, yang diberikan kepada semua makhluk tanpa mengira keadaan mereka. Ia dimulakan dengan sumpah Allah, menunjukkan kemuliaan Al-Quran. Sumpah ini menegaskan bahawa Al-Quran adalah kitab yang penuh hikmah dan petunjuk, yang menjadi panduan hidup bagi mereka yang mencari kebenaran. Surah ini mengajak kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah di sekeliling kita. Dari bintang-bintang di langit malam hingga bunga yang mekar di padang pasir, semuanya adalah bukti kebesaran dan keagungannya. Setiap elemen alam ini mengingatkan kita tentang penciptaan yang sempurna dan teratur. Tema kedua ialah kerasulan, menegaskan kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Baginda adalah utusan terakhir yang membawa risalah kebenaran kepada seluruh umat manusia. Peranan Baginda sebagai pembimbing dan contoh teladan adalah penting dalam memahami ajaran Islam. Kisah Asyabul Qaryah menjadi peringatan agar tidak menolak kebenaran. Ia adalah kisah tentang kaum yang menolak para rasul yang diutus kepada mereka, dan akibat yang mereka hadapi. Ini adalah peringatan yang jelas tentang pentingnya menerima dan mengikuti petunjuk yang benar. Tema ketiga ialah hari kebangkitan, menjawab keraguan kaum kafir Mekah. Hari kebangkitan adalah hari di mana semua manusia akan dibangkitkan semula untuk diadili. Ini adalah konsep yang menegaskan keadilan ilahi dan kehidupan selepas mati. Allah mampu menghidupkan semula manusia dari tulang yang sedia ada.
Ini menunjukkan kekuasaan Allah yang tiada tandingan dan keyakinan bahawa tiada yang mustahil baginya. Ketiga-tiga tema ini dijalin indah dalam surah Yasin, menyentuh aspek fundamental akidah. Surah ini menguatkan iman dan memberikan panduan yang jelas tentang kehidupan dan akhirat. Surah ini memberikan jawaban memuaskan kepada soalan besar dalam hidup. Ia mengajak kita merenung dan memahami tujuan sebenar kehidupan, serta hubungan kita dengan Pencipta. Inilah sebabnya ia dipanggil jantung Al-Quran. Surah Yasin adalah intipati yang menghidupkan dan menyegarkan jiwa, memberikan ketenangan dan keyakinan kepada mereka yang membacanya dengan hati yang terbuka. Surah Yasin berkesan kerana gaya bahasanya yang puitis dan berima. Ayat-ayatnya pendek dan berirama, menjadikannya mudah dihafal. Irama ini membantu mesej meresap ke dalam jiwa pendengar. Struktur surah ini menarik, bergerak antara tema utama dengan penekanan berbeza. Ia menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan konsep kebangkitan. Contoh bumi yang kering hidup semula selepas hujan. Logiknya mudah, jika Allah boleh hidupkan bumi, Dia boleh hidupkan manusia. Surah Yasin mengajar kita berkomunikasi dengan cara berkesan. Gunakan bahasa indah dan contoh dekat dengan kehidupan. Hikmah lebih berkesan terkesani pada paksaan. Surah Yasin berfokus pada asas akidah, tauhid, risalah, dan akhirat. Ia membina enjin iman dalam diri kita. Bandingkan dengan surah Al-Baqarah yang menyentuh syariat dan hukum hakam. Surah Yasin adalah kenapa kita beriman. Al-Baqarah adalah bagaimana kita mengamalkan iman. Surah Ar-Rahman menonjolkan rahmat Allah, membangkitkan rasa syukur. Surah Yasin membuktikan kewujudan Allah melalui logik dan tanda-tanda alam. Surah Al-Fatihah membawa tema doa dan pengenalan kepada Allah. Surah Al-Mulk menampilkan kekuasaan Allah. Surah Yasin memegang posisi sentral, menjadi paksi keyakinan kita. Ia diterjemahkan kepada amalan seperti dalam Al-Baqarah, dan disyukuri seperti dalam Ar-Rahman. Surah Yasin sebagai jantung Al-Quran berkaitan dengan peranan hati dalam Islam. Hati adalah pusat iman, kefahaman, dan niat. Surah Yasin merawat dan menghidupkan hati rohani. Ia mengajak kita melihat dengan mata hati. Surah ini meruntuhkan dinding yang menutup hati dari kebenaran. Konsep nisfu azwaja wusta atau keseimbangan pertengahan surah. Ayat tengahnya berbicara tentang keseimbangan dan pasangan dalam ciptaan Allah. Keseimbangan ini penting untuk membentuk Muslim seimbang. Surah Yasin menyeimbangkan berita gembira dan ancaman. Ia menyebut makhluk gaib, mengingatkan alam lebih luas dari yang kita nampak. Surah Yasin relevan untuk menangani cabaran moden, solidariti sosial, penjagaan alam sekitar, dan keutamaan amal soleh. Kisah lelaki dari hujung kota mengajar kita peduli masyarakat, berani bersuara untuk kebaikan dan membina komuniti saling menyokong. Surah Yasin memberi isyarat kepentingan menjaga alam. Alam sebagai amanah yang perlu dijaga dengan kesyukuran. Merosakkan alam seperti tidak menghargai nikmat Allah. Surah ini menegaskan amal soleh lebih penting dari kekayaan. Pada kiamat, Hobbit mulai bercakap, fokus mencari hikmah baik, bukan lagi material. Surah Yasin adalah lautan hikmah yang tidak kering. Ia memberikan kehidupan dan kekuatan kepada iman kita. Dari sejarah penurunannya, kita belajar ketabahan. Dari tema temannya, kita mendapat kepastian tujuan hidup. Gaya bahasanya memukau, merasai keindahan mukjizat Al-Quran. Surah ini membina hubungan kita dengan Allah SWT. Relevansinya untuk dunia moden tidak dapat dinafikan. Surah Yasin adalah kompas moral untuk mengharungi kehidupan. Jadikan ia teman harian, fahami maknanya, amal atas pengajarannya. Biarlah ayat-ayat menjadi pensiam body. Dalam memahami Al-Quran, terdapat banyak istilah penting yang sering digunakan. Memahami istilah-istilah ini akan membantu kita mendalami makna dan mesej yang ingin disampaikan oleh Allah melalui kitab sucinya. Berikut adalah beberapa istilah utama yang perlu diketahui untuk memperkaya pemahaman kita terhadap Al-Quran dan ajaran Islam secara keseluruhan. Akidah adalah asas kepercayaan dalam Islam. Ia merangkumi kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa, para malaikat yang menjalankan tugas-tugas tertentu, kitab-kitab suci yang diturunkan, para rasul yang diutus untuk membimbing manusia, hari kiamat sebagai hari pembalasan, serta qada dan qadar yang bermaksud ketentuan dan takdir Allah. Akidah menjadi tunjang kepada segala amalan dan pegangan seorang Muslim.
Asyabul Karya pula merujuk kepada satu kisah dalam surah Yasin, di mana diceritakan tentang satu kaum yang menolak utusan Allah. Kisah ini menjadi pengajaran tentang akibat menolak kebenaran dan kepentingan menerima ajaran yang dibawa oleh para nabi. Ayat dalam Al-Quran bukan sekadar baris-baris ayat, tetapi juga membawa maksud tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Setiap ayat mengandungi pelajaran, peringatan dan petunjuk untuk manusia. Makkiyah ialah surah-surah yang diturunkan sebelum peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Surah-surah ini banyak menekankan soal akidah, keimanan, dan asas-asas kepercayaan Islam, serta mengukuhkan hati para pengikut awal. Qalb bermaksud hati, yang dianggap sebagai pusat spiritual dalam diri manusia. Ia bukan sahaja tempat iman bersemayam, tetapi juga pusat emosi, kefahaman, dan keikhlasan dalam beribadah. Qalbul Quran adalah gelaran bagi surah Yasin yang dianggap sebagai jantung Al-Quran kerana merangkumkan tema utama akidah, keesaan Allah, dan kebangkitan semula selepas mati. Risalah merujuk kepada konsep kenabian, yaitu kepercayaan bahawa Allah mengutus nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu dan membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Sunatullah ialah hukum alam yang telah ditetapkan oleh Allah. Ia merangkumi segala peraturan dan ketetapan yang berlaku di alam semesta, seperti kitaran hidup, kematian, dan perubahan musim. Tauhid adalah keesaan mutlak Allah, yang menjadi asas utama dalam ajaran Islam. Ia menegaskan bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan segala ibadah hanya ditujukan kepadanya semata-mata. Memahami tauhid adalah kunci kepada keimanan yang benar. Analisis komprehensif Al-Quran ini memfokuskan pada surah Yasin sebagai kanta utama, menyediakan penerokaan yang kaya dan terperinci tentang tema teras Al-Quran, konteks sejarah, asas teologi, dan aplikasi praktikal. Berikut ialah beberapa perkara penting dan pandangan daripada setiap bahagian. Saat pengenalan, diperluaskan dengan konteks sejarah. Surah Yasin sebagai jantung Al-Quran. Pendahuluan menekankan kepentingan surah Yasin, menonjolkan peranannya dalam memberikan ketenangan dan bimbingan rohani, terutamanya semasa penganiayaan. Konteks sejarah, zaman Mekah, yang ditandai dengan penganiayaan yang hebat, dikontekstualisasikan dengan peristiwa-peristiwa tertentu, seperti pemboikotan Bani Hashim. Konteks ini adalah penting untuk memahami tema surah tentang penghiburan dan ketahanan. 2. Surah Yasin, the heart of the Quran. Gambaran keseluruhan, surah Yasin digambarkan sebagai surah Mekah dengan 43 ayat, terkenal dengan pandangan rohani yang mendalam dan sifat yang menenangkan. Tema utama, kerahiman ilahi, ditekankan melalui ayat-ayat seperti Qum 8. Perbuatan soleh, dikaitkan dengan iman melalui Qum 11. Amaran terhadap kekufuran, diserlahkan dalam Istiqom 67. Ciri linguistik dan struktur. Ciri-ciri linguistik surah, seperti pengulangan dan perumpamaan, dianalisis untuk menunjukkan bagaimana ia mengukuhkan tema utama seperti tauhid dan bimbingan ilahi. 3. Memperluas tema merentasi Al-Quran, diperluaskan dengan implikasi teologi. Rahmat ilahi, sambungan ditarik ke surah lain seperti Al-Rahman, menekankan belas kasihan Tuhan sebagai kuasa aktif dalam penciptaan. Amalan soleh, kepentingan amal dikaitkan dengan keselamatan dan ganjaran ilahi, seperti yang dilihat dalam surah Al-Baqarah. Amaran terhadap kekufuran, akibat menolak tanda-tanda ketuhanan ditonjolkan melalui selari dengan surah Al-Kafirun. 4. Konteks sejarah dan geografi, diperluas dengan wawasan sejarah yang lebih dalam. Latar sejarah, boikot Mekah dan perjuangan Nabi diperincikan, menunjukkan bagaimana surah Yasin memberikan harapan dan penghiburan. Rujukan geografi, tempat-tempat seperti Antioch, Makkah dan Mesir dibincangkan untuk menggambarkan mesej universal Al-Quran. 5. Asas teologi, diperluas dengan aplikasi praktikal, tauhid. Konsep keesaan Tuhan diterokai melalui ayat-ayat seperti 36, dengan aplikasi praktikal dalam penjagaan alam sekitar. Nabi dan Rasul, peranan Nabi dalam bimbingan ditonjolkan dengan aplikasi modern dalam memperjuangkan keadilan. Hari kiamat dan akhirat, kebertanggungjawaban dan kehidupan beretika ditekankan melalui ayat-ayat tentang hari kiamat. 6. Konsep Al-Quran khusus diperluaskan dengan penjelasan dilah. Peranan hati dalam bimbingan tung. Konsep ini menggambarkan hati sebagai pusat rohani yang memproses bimbingan ilahi. Surah seimbang, nisfu azwaja wusta. Istilah ini merujuk kepada surah Mekah yang mengimbangi tema, memberikan pandangan holistik tentang iman. Malaikat dan jin. Peranan malaikat dan jin diterokai melalui ayat-ayat yang berkaitan. 7. Aplikasi praktikal,
dikembangkan dengan contoh modern. Menghayati prinsip Al-Quran, seruan kepada amal soleh mengilhami tindakan seperti sedekah dan bakti. Menangani isu kontemporari, aplikasi modern termasuk keadilan sosial, penjagaan alam sekitar, dan melegakan tekanan melalui bacaan. 8. Kesimpulan dan hala tuju masa depan, diperluaskan dengan perbincangan terkini. Surah Yasin sebagai gerbang. Surah ini diringkaskan sebagai pintu masuk kepada mesej teras Al-Quran. Kajian masa depan, cadangan termasuk teks perbandingan Ibrahim dan sesi tafsir modern. Zmin, glosari istilah utama Tauhid, keesaan Tuhan. Qalb, hati rohani. Huruf Al-Muqatta'at, surat-surat misteri. Zakat, sedekah, tafsir Al-Quran. Analisis ini memberikan pandangan holistik Al-Quran, menggunakan surah Yasin sebagai titik rujukan pusat. Ia menyepadukan perspektif sejarah, teologi dan praktikal, menawarkan pandangan yang relevan untuk pembaca Muslim dan bukan Islam. Salin kongsi menapis buku kepada 10A lebih lama. Sunting Salin memperluas analisis komprehensif Al-Quran kepada 10 kali ganda. Panjang asalnya adalah satu usaha penting yang memerlukan penerokaan terperinci dan teliti setiap bahagian. Di bawah ialah garis besar tentang cara Anda mungkin mendekati pengembangan ini, memfokuskan pada menambah kedalaman, contoh tambahan, rujukan ilmiah, dan analisis yang lebih terperinci untuk setiap bahagian. 10. Pengenalan diperluaskan dengan konteks sejarah. Chapter Point 1. Kepentingan Surah Yasin. Surah Yasin sering disebut sebagai jantung Al-Quran, Sunan Tirmidzi 287, adalah surah penting yang merangkum mesej teras Al-Quran. Surah ini bukan sahaja sumber ketenangan rohani, tetapi juga ringkasan yang mendalam tentang ajaran Al-Quran. Ia membincangkan tema belas kasihan ilahi, amal soleh dan accountability, menjadikannya batu asas untuk memahami mesej keseluruhan Al-Quran. 2. Konteks sejarah Surah Yasin diturunkan semasa zaman Mekah, kira-kira 610-622 CE, masa penganiayaan yang hebat bagi umat Islam awal. Pemulauan Bani Hashim, 619 M, amat mencabar kerana ia menyasarkan Nabi Muhammad dan pengikutnya, mengasingkan mereka dari segi sosial dan ekonomi. Latar belakang sejarah ini penting untuk memahami tema penghiburan dan ketahanan surah. 1.3. Peranan Surah Yasin dalam Islam. Awal during this period, Surah Yasin served as a source of strength and hope for the early Muslim community. It affirmed the legitimacy of the Prophet's message and provided comfort in the face of rejection by the Quraysh tribe. The surah's emphasis on divine justice and the eventual triumph of truth over falsehood resonated deeply with the early Muslims. 1.4. Modern relevance. The themes of Surah Yasin remain relevant today, offering guidance for contemporary struggles such as religious discrimination and personal trials. By exploring these themes in depth, this book aims to provide timeless wisdom for modern challenges. 11. Surah Yasin, the heart of the Quran, expanded with linguistic analysis. 2.1. Overview of Surah Yasin. Surah Yasin, Q36, is a Meccan surah consisting of 83 verses. It opens with the mysterious letters Yasin Q36, 1, part of the Huruf al-Muqatta'at, whose meaning is known only to Allah. Revealed during the boycott of Banu Hashim, this surah provided comfort to early Muslims facing persecution. It is widely recited for spiritual solace, especially for the deceased, and serves as a concise summary of the Quran's teachings. 2.2 Key themes. 2.2.1 Divine Mercy. One of the central themes of Surah Yasin is divine mercy. Verse Q36:58, peace, a word from a merciful Lord, emphasizes God's compassion. Tafsir al-Jalalain. This theme is echoed throughout the Quran, highlighting God's benevolence and the importance of mercy in human interactions. 2.2.2 Righteous Deeds. Surah Yasin also emphasizes the importance of righteous deeds. Verse 36:11 calls for actions with a repentant heart, linking faith to practice. This theme is consistent with other Quranic teachings that stress the importance of deeds in determining one's ultimate fate. 2.23 Warnings against disbelief. The surah contains stern warnings against disbelief. Verse Q36:47 rebukes those who reject charity and faith, warning of divine consequences. Ibn Kathir. These warnings are a reminder of the consequences of rejecting divine guidance and serve as a call to reflection and accountability. 2.3 Linguistic and structural features. Surah Yasin's linguistic features are a testament to the Quran's miraculous nature. The surah uses rhythmic prose and rhetorical devices to convey deep spiritual insights.
For example, the repetition of phrases like "Glory be to him" 36:36 reinforces the concept of Tawhid, Tafsir al-Tabari. 2.3.1 Parables and Stories. The surah employs parables and stories to illustrate key themes. The story of the town, Q36:13-29, possibly referring to Antioch, illustrates the rejection of prophets and the consequences of disbelief. These narratives engage the listener and encourage reflection on the lessons of history. 2.32 Rhetorical devices. Surah Yasin also uses rhetorical devices such as iltifat, pronoun shifts, to engage the listener. For example, the shifts in pronouns from I to we, Q36:22-23, enhance the emotional impact and convey divine authority. These linguistic features make the surah a model of Quranic eloquence. 2.3.3 Syntactic structures. Advanced linguistic analysis reveals the surah's syntactic structures and personal deixis. These elements enhance the emotional impact of the text and reinforce its theological messages. In translations, techniques like adaptation are used to preserve semantic depth while adapting to cultural nuances. 12. Expanding themes across the Quran, expanded with theological implications. 3.1 Divine mercy. The theme of divine mercy in Surah Yasin, Q36:58, resonates throughout the Quran. For example, Surah Al-Rahman, Q55:1-2, the most merciful taught the Quran, emphasizes God's mercy as an active force in creation and guidance. The repeated question, "Which of your Lord's favors will you deny?" highlights the importance of recognizing and appreciating divine benevolence. 3.1.1 Theological implications. Theologically, this theme implies that God's mercy is not only a passive attribute, but an active force that guides and sustains creation. Believers are encouraged to emulate this mercy in their daily interactions, promoting compassion and kindness. 3.12 Practical applications. In practical terms, the theme of divine mercy encourages believers to be merciful to others, fostering a sense of community and social justice. This can be seen in various charitable acts and efforts to alleviate suffering. 3.2 Righteous deeds. The emphasis on righteous deeds in Surah Yasin, Q36:11, aligns with other Quranic teachings. For example, Surah Al-Baqarah, Q2:25, "Those who believe and do righteous deeds will have gardens," underscores the importance of deeds in determining one's ultimate fate. 3.2.1 Theological implications. Theologically, deeds are seen as a reflection of inner faith. They are not merely actions but a manifestation of one's relationship with God. This understanding leads to the belief that righteous deeds are essential for salvation and divine reward. 3.2 Practical applications. In practical terms, this theme encourages believers to engage in acts of charity, prayer, and other forms of worship. It also promotes ethical behavior in all aspects of life, from personal conduct to social interactions. 3.3 Warnings against disbelief. The warnings against disbelief in Surah Yasin, Q36:47, echo themes found in other surahs, such as Surah Al-Kafirun, Q109:1-6, which rejects idolatry. 3.3.1 Theological implications. Theologically, these warnings highlight the consequences of rejecting divine signs. They serve as a reminder of the importance of faith and the accountability that comes with it. 3.3.2 Practical applications. In practical terms, these warnings encourage believers to reflect on their faith and actions. They serve as a call to repentance and a reminder of the importance of staying true to one's beliefs. 13. Historical and geographical contexts, expanded with deeper historical insights. 4.1 Historical setting. Surah Yasin was revealed during the Meccan period, a time of intense persecution for early Muslims. The boycott of Banu Hashim, 615-607 CE, was particularly challenging, as it targeted the Prophet Muhammad, PBUH, and his followers, isolating them socially and economically. 4.1 The role of Surah Yasin in early Islam. During this period, Surah Yasin served as a source of strength and hope for the early Muslim community. It affirmed the legitimacy of the Prophet's message and provided comfort in the face of rejection by the Quraysh tribe. The surah's emphasis on divine justice and the eventual triumph of truth over falsehood resonated deeply with the early Muslims. 4.12 Modern relevance. The themes of Surah Yasin remain relevant today, offering guidance for contemporary struggles such as religious discrimination and personal trials. By exploring these themes in depth,
This book aims to provide timeless wisdom for modern challenges. 4.2 Geographical References. The Quran contains numerous geographical references that provide context and illustrate its universal message. For example, the town in Q36:13-29 is often interpreted as Antioch, Tafsir al-Tabari. Other Quranic places, like Makkah, Q48:24, or Egypt, Q12:21, connect to Surah Yasin's universal message, emphasizing global historical lessons. 4.2.1 Theological Implications. These geographical references serve to ground and copy, share the Quran's message in specific historical contexts, while also highlighting its universal applicability. They remind believers that the lessons of the Quran are relevant to all people, regardless of time or place. 4.2 Practical Applications. In practical terms, these references encourage believers to reflect on their own historical and cultural contexts, and to seek guidance from the Quran's timeless wisdom. They also promote a sense of global community and shared human experience. 14. Theological Foundations, expanded with practical applications. 5.1 Tawheed, God's Oneness. The concept of Tawheed, or God's oneness, is a central tenet of Islam. Surah Yasin Q36:36 underscores this concept, stating, "Glory be to him who created all pairs." This verse is echoed in Surah Al-Ikhlas Q112-4. Say, He is Allah, the One. 5.11 Theological Implications. Theologically, Tawheed implies that God is the sole creator and sustainer of the universe. This understanding leads to a profound sense of unity and interconnectedness, recognizing that all creation is part of a single divine plan. 5.12 Practical Applications. In practical terms, Tawheed inspires environmental stewardship, recognizing creation's balance as a sign of God's oneness. It also promotes a sense of humility and reverence, encouraging believers to live in harmony with the natural world. 5.2 Prophets and Messengers. The Quran narrates the stories of numerous prophets and messengers, highlighting their role in guiding humanity. Surah Yasin, Q36:13-29, tells the story of messengers rejected by a town, illustrating the challenges faced by prophets in delivering their message. 5.21 Theological Implications. Theologically, the stories of the prophets emphasize the importance of guidance and the consequences of rejecting divine messages. They serve as a reminder of the ongoing struggle between truth and falsehood. 5.22 Practical Applications. In practical terms, these stories inspire believers to advocate justice and ethical living, even in the face of opposition. They also provide examples of moral and spiritual leadership, guiding believers in their own lives. 5.3 Day of Judgment and Afterlife. The Quran repeatedly emphasizes the Day of Judgment and the afterlife, highlighting the importance of accountability and ethical living. Surah Yasin, Q36:51-54, describes the blowing of the trumpet and the eventual recompense of every soul. 5.3.1 Theological Implications. Theologically, the Day of Judgment underscores the importance of accountability and the consequences of one's actions. It serves as a reminder of the ultimate justice that will prevail. 5.3.2 Practical Applications. In practical terms, this theme motivates believers to engage in daily ethical actions, such as charity and kindness, in preparation for the Day of Judgment. It also promotes a sense of responsibility and mindfulness in all aspects of life. 15. Specific Quranic concepts, expanded with term clarifications. 6.1 The Heart's Role in Guidance, Bab Jantung. The concept of Bab Jantung, heart's pumping cycle, is a metaphorical term that describes the heart, qalb, as the spiritual center that dynamically receives, processes, and acts on divine guidance. 6.1 Definition and Quranic basis. This concept is based on verses such as Q36:11, Q13:28, and Q22:46, which emphasize the heart's role in receiving and acting on divine guidance. 6.1.2 Scholarly context. Scholars like Al-Ghazali in his Ihya Ulum al-Din, and contemporary scholars like Hamza Yusuf, have explored the heart's role in spiritual psychology. 6.13 Application. In practical terms, this concept reflects a cycle of faith renewal, encouraging believers to continuously seek and act on divine guidance. 6.2 The Balanced Surahs, Nisfu Azwaja Wusta. The term, Nisfu Azwaja Wusta, refers to Meccan surahs that balance themes, providing a holistic view of faith. 6.21 Definition and Quranic basis.
This concept is based on surahs like Al-Kahf, Q18, 9-26, Maryam, Q19, 16-36, and Al-Mulk, Q67-12, which balance themes of guidance, narrative, and eschatology. 6.2.2 Scholarly Context. Scholars like Tafsir al-Jalalain and Sayyid Qutb have explored the balanced nature of these surahs, highlighting their role in providing a comprehensive understanding of faith. 6.2.3 Application. In practical terms, these surahs model holistic faith, encouraging believers to seek balance in their spiritual lives. 6.3 Angels and Jinn. The Quran contains numerous references to angels and jinn, highlighting their roles in the divine plan. 6.3.1 Quranic Basis. Verses such as Q36:12 and Q36:60-62, which discuss the recording of deeds by angels, and Surah Al-Jinn Q72:1-15, which describes the jinn's encounter with the Quran, provide a basis for understanding these beings. 6.32 Scholarly Context. Scholars like Ibn Kathir have explored the roles of angels and jinn in Quranic exegesis, providing insights into their significance. 6.3 The Application. Dari segi praktikal, memahami peranan malaikat dan jin dapat memberikan penghayatan yang lebih mendalam terhadap aspek-aspek gaib akidah dan kepentingan hidup beretika. 11. Aplikasi praktikal dikembangkan dengan contoh modern. 7.1 Menghayati prinsip Al-Quran. Ajaran Al-Quran memberikan panduan yang menyeluruh untuk menjalani kehidupan yang soleh. Seruan surah Yasin untuk amal selasuris mengilhamkan tindakan seperti sedekah dan bakti. Membaca surah selepas solat subuh membawa peningkatan rohani dan perlindungan. 7.1 Keadilan Sosial. Penekanan Al-Quran terhadap keadilan sosial terbukti dalam ayat-ayat seperti Q36, Wapatadudu, yang menyokong penubuhan program kebajikan dan pembasmian kemiskinan. 7.12 Penjagaan alam sekitar. Ayat seperti Q36-35 yang menggambarkan kestabilan gunung, sejajar dengan konsep modern penjagaan alam sekitar. Orang yang beriman digalakkan untuk hidup harmoni dengan alam semula jadi, dan mengambil langkah untuk melindungi alam sekitar. 7.3 Melegakan tekanan dan kehidupan beretika. Bacaan surah Yasin dapat melegakan tekanan dan keselesaan rohani. Ajaran Al-Quran juga menggalakkan kehidupan beretika, menggalakkan orang beriman untuk terlibat dalam tindakan kebaikan dan belas kasihan. 7.2 Menangani isu kontemporari. Kebijaksanaan Al-Quran yang abadi memberikan panduan untuk cabaran kontemporari. Sebagai contoh, tema keadilan sosial dan penjagaan alam sekitar sangat relevan dalam dunia hari ini. 7.2.1 Aplikasi modern. Aplikasi modern prinsip Al-Quran, termasuk menyokong keadilan sosial, melibatkan diri dalam aktivisme alam sekitar, dan mempromosikan kehidupan beretika. Tindakan ini mencerminkan penekanan Al-Quran terhadap belas kasihan, keadilan, dan accountability. 11. Kesimpulan dan hala tuju masa depan, diperluaskan dengan perbincangan terkini. 8.1 Surah Yasin. Sebagai gerbang, Surah Yasin merangkumi tema teras Al-Quran, berfungsi sebagai pintu masuk kepada mesejnya. Dengan meneroka tema-tema ini secara mendalam, buku ini bertujuan untuk memberikan kebijaksanaan abadi untuk cabaran moden. 82 Penyelidikan masa depan. Penyelidikan masa depan boleh meneroka teks perbandingan Ibrahim, mengkaji bagaimana tema seperti belas kasihan ilahi dan perbuatan soleh yang dilakukan dalam tradisi agama lain. Selain itu, sesi tafsir moden, seperti yang dibincangkan dalam catatan terkini di platform seperti X, boleh memberikan pandangan baharu tentang tafsiran surah Yasin dan surah Al-Quran yang lain. 15 Glosari istilah utama. 9.1 Tauhid keesaan Tuhan, Q12-4. 9.2 Hati rohani, Q24. 9.3 Huruf al-Muqatta'at, huruf misteri, Yasin. 9.4 Zakat sedekah, Q42. 9.5 Tafsir Al-Quran. Dengan mengembangkan setiap bahagian dengan cara ini, buku ini akan menyediakan penerokaan Al-Quran yang lengkap dan terperinci, menggunakan surah Yasin sebagai pusat pengajian. Pendekatan ini bukan sahaja akan memperdalam pemahaman pembaca tentang tema teras Al-Quran, tetapi juga menonjolkan kaitannya dengan kehidupan kontemporari.